Kadyo tragod, napamoy na bantayan? Ngano kalit lang na i-freeze ang mga assets sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung atong tanawon, private citizen raman siya, di ba? O ang Kingdom of Jesus Christ usa ka religious institution. Ang ilang mga assets gikan man na sa donasyon sa mga miyembro, dili na kwarta sa gobyerno. Mangutana lang ko, asa man nakuha sa gobyerno ang katungod nga i-freeze o kuhaon ng mga kabtangan nga dili man na nila panag-iya? Usa pa, wala pa ba yan ang pamatud-an nga naagyoy sala si Pastor Kibuloy? Dili ba dapat innocent until proven guilty? Mao bitaw makapangutan na gyud ko. Basin na apay mas lalom nga rason aning tanan. Dili ba ka posible nga naunlod na sa utang ang atong nasod ug karon nanginahanglan na og pundo. Karon nga naa na sa ilang mga kamot si Pastor Kibuloy. Sayon na lang ba nga apilon og himuon nga source ang ilang mga kabtangan? Naay sayot diring dapita. Kasayon na lang ba di ay nga ila lang basta kuhaon? Wala pa man sila nakontento sa pagpangawat sa gobyerno. Hasta private citizen og simbahan, panguhaon naman ang kabtangan. Pagpangilog man ang tawag ana, di ba? Klaro na. Wala ta nagsulti nga atong depensahan ang kaso o akusasyon batok kang Pastor Kibuloy. Kay kana, trabaho man na sa korte. Pero sa tinuod lang, murag dili gyud makatarunganon o dili sakto ang pamaagi sa gobyerno karon. Dapat patas ang hustisya para sa tanan. Dili lang para sa ilang gusto. Kay balaod ka na. Sa katapusan, dili ni basta istorya lang. Kinibahin ni siya sa hustisya. Bahin ni sa ilang katungod. Ug unsa gyud ang angayan ug tinuod. Kay kung karon nahitabo ni kang Pastor Kibuloy, kapait lang palandungon. Kay basin ugma, wala ta magdahom, kita na pud ang ilang ipiton.